आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नया चीफ, नई तवक्कात, नई तरमीम, नए मसाइल और नई डील और नए इम्कानात। ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। यूं लगता है कि जैसे हफीज जालंधरी जब ये अशार लिख रहे थे तो उनके गुमान में आज ही के सियासतदान और आज ही के पाकिस्तान का नक्शा होगा। उमूमी तौर पे तो हमारे सियासतदान और हुकूमतें ऐसी हैं कि इरादे तो ज़रूर बांधे जाते हैं लेकिन तोड़ दिए जाते हैं, और जब बात अपने सियासी मफाद और अपने इक़्तिदार की हो तो फिर वैसा ही होता है जैसा हमने गुज़िश्ता हफ्ते आईनी तरमीम के लिए होते देखा। जब बात मफाद की आ जाए तो फिर ये इरादे बांधते हैं और इसके लिए दिन रात एक कर दिए जाते हैं। जिनसे ना मिलना हो उनसे भी मिल लेते हैं, इजलासों पे इजलास कर लेते हैं, कमेटियां बना लेते हैं, नाराज लोगों को मना लेते हैं। शंघाई ताउन तंजीम जैसी अहम और नागुज़ीर कॉन्फ्रेंस में आए मेहमानों को पूरी तरह रुखसत किए बगैर ही इस्लामाबाद से लाहौर चले जाते हैं। एक पैर इस्लामाबाद और दूसरा हैदराबाद जलसे में रख लेते हैं। इत्तफाक राय पैदा करने के लिए समझौते कर लेते हैं, दूसरों की हिमायत लेने के लिए अपनी शराइत छोड़ देते हैं, वोट लेने के लिए कैदियों की बंद मुलाकातें खोल देते हैं। आप सबने देखा है ना कि किस तरह हुक्मरानों ने गुज़िश्ता इतवार को अपने फायदे की एक आईनी तरमीम के लिए रात को दिन बनाए रखा, और तरमीम पास होने के बाद जब तक उस पर सदर के दस्तखत नहीं हो गए ना, किसी ने सोना भी गवारा नहीं किया। लेकिन इन्हें जो काम नहीं करना होता इसके लिए ये नारों, वादों और दलीलों से काम चलाते हैं, और यही आवाज आती है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। वैसे एक तरमीम MQM ने इलेक्शन से भी पहले की जमा करा रखी है। ये तरमीम चूंकि अवामी मफाद की है, बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करने की है, तरक्याती फंड्स और कामों में इंसाफ की है, तो इसके लिए भी यही आवाज आती है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। जब अवामी रिलीफ की बात हो तो इनके पास जहर खाने के पैसे नहीं होते। महंगाई कम करनी हो तो मुल्क के डिफॉल्ट होने की रागनी अलापने लगते हैं। अपने खर्चे कम करने की बात करें तो खाली खजाना दिखा दिया जाता है। महंगी बिजली, गैस और पेट्रोल की बात हो तो मजबूरियों की गठरी और IMF की शराइत की पिटारी खुल जाती है, और यही आवाज आती है कि इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आखिर हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के रवैयों में ऐसा तजाद क्यों है? अवाम को रिलीफ देने के लिए ये इतने बेचैन क्यों नहीं होते जितनी बेचैनी से वो अपने मफाद के लिए नामुमकिन को भी मुमकिन करते दिखाई देते हैं? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि आईनी तरमीम का मकसद क्या सिर्फ एक चीफ जस्टिस का रास्ता रोकना था, या इससे अवाम को भी कुछ फायदा होगा, अवाम को भी कुछ हासिल होगा? पहले एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज बीट। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने ज्वाइन किया है, हुकूमत के तर्जुमान बराए कानूनी उमूर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और JUIF के तर्जुमान हैं असलम गौरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और अकील मलिक साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है, तो आपकी हुकूमत ने कोई सुख का सांस लिया है, दुख का सांस लिया है, या फिर सांस लेने में कोई मुश्किल हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया पारस साहिबा। देखिए, ना तो कोई सुख का सांस है, कोई दुख का सांस है। इट्स बिजनेस एज यूजुअल और रूटीन एक मैटर है जो 2/3 अक्सरियत से जिस कमेटी ने रिकमेंड किया इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस को, उन्होंने आज अपनी हल्फ बर्दारी भी उनकी तकरीब में, बल्कि मैं भी शामिल था सुबह मॉर्निंग में, और बड़ी अच्छी ज़बरदस्त खुश उसलूबी से, और तमाम तर सुप्रीम कोर्ट के जजेस, शायद जो कहा जा रहा था कि कल तक जो नहीं आए क्या वो आज आएंगे, तो आज इस इदारे ने एक बड़ा मैसेज दिया है कि हम यकजा हैं और हम एक हैं, और यूनिटी भी होनी चाहिए। और कोई ऐसी बात नहीं कि कोई भी चीफ जस्टिस बने, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इदारे के अंदर कोई डिवाइड है या कोई ऐसी खलफशारी पाई जा रही है। कतई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, और आइन और कानून को ही जो है ऊपर रख के मैसेज आप कह रहे हैं कि आज दिया गया, अगर वो कल दे दिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं था? कल क्यों नहीं दिया गया कि हम यकजा हैं, हम एक है, कोई डिवाइड नहीं है खतरनाक किस्म की? पारस साहब, ये बहुत अच्छा आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इज़्ज़त माब जज साहिबान को भी सोचना चाहिए कि अपनी पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स, या किसी सियासी जमात, किसी भी सियासी जमात की लाइक्स या डिसलाइक्स के ऊपर, या अपनी कोई ग्रुपिंग कर लेना, कोई ग्रुपिंग बना लेना, ये जज साहिबान का काम नहीं है। वो एपॉलिटिकल हैं, वो सियासत से ऊपर हैं, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि किसी को, हुकूमत के ऑपोजिशन किसी जज को मुतनाज़ा ना बनाए, चूंकि यहाँ पे तो बनाया गया ना, किसी को आपने बनाया और किसी को PTI ने बनाया। मेरे ख्याल से PTI ने ज्यादा बनाया, और तीनों ही
स्टेलर चॉइसेस थी, जबरदस्त चॉइसेस थी। मैं ये आपको बता सकता हूँ कि कमेटी के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि किसको रेकमेंड करें, किसको ना रेकमेंड करें, लेकिन जो जज साहब चीफ नहीं बन सके, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसमें इनका हाथ ज्यादा है। इनका हाथ ज्यादा था, राइट। लेकिन आप समझते हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी से फिर आपकी तवक्कात और जो अब उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी? मेरे ख्याल से हमारी उम्मीद उनसे सिर्फ एक ही है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें, जो उनका हाल में या इवन के उनके पूरे करियर में जो फैसले दिए गए हैं, चाहे आपके खिलाफ ही हों, वो आइन और कानून के मुताबिक हों। बेशक हमारे खिलाफ बर्दाश्त कर लेंगे, हम बिल्कुल बर्दाश्त। वही जज अच्छे लगते हैं जो अपने हक में फैसले दें यहाँ पे? नहीं, हम तो कहते हैं कि वही जज अच्छे हैं जो आइन और कानून के मुताबिक। क्या बात है, आप नहीं चाहते, आपकी तवक्को ये नहीं है कि जुडिशियल एक्टिविज्म जो है उसको अब जरा रोका जाए, वो खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए। आप ये नहीं चाहते कि जस्टिस याह्या अफरीदी उन इशूज पे खामोश होकर बैठे जिन इशूज पे फैसलों से हुकूमत को नुकसान होता है और फिर वो उसी नाजुक मोड़ पे चली जाती है जिस नाजुक मोड़ पे ये मुल्क 75 सालों से पिछले दौड़ रहा है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी को डैम बनाने का कोई इख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी को नस्ला टावर गिराने का कोई इख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी को 190 मिलियन पाउंड अपने अकाउंट में डालने का कोई इख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जुडिशरी को टमाटर, प्याज, अंडों की कीमत तय करने का कोई इख्तियार नहीं है। हम ये चाहते हैं कि रेकोडेक जैसे फैसले जुडिशरी मत करे। हम ये चाहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म, इस तरह का जुडिशियल एक्टिविज्म मत हो, लेकिन जुडिशियल इंडिपेंडेंस में और जुडिशियल ओवर रीच में बहुत फर्क है। ठीक, ये फाइन लाइन है जिसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब जो है ये चीज वाज़ेह तौर पे नजर आएगी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को तो इंश्योर किया गया है कि जजेस आजाद हैं, अदलिया आजाद है, लेकिन जुडिशियल ओवर रीच जो है या जुडिशियल एक्टिविज्म है उसको किला का मकाम। वैसे तो अब चीफ जस्टिस के आपने इख्तियारात ही खत्म कर दिए हैं, वो तो सुओ मोटो नोटिस भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन जिस डिवाइड की आप बात कर रहे हैं, आप भी जानते हैं बड़ी खतरनाक तकसीम है अदलिया के अंदर। और कल आपने इसका मुजाहरा देखा ना, जो अलविदाई रेफरेंस था जस्टिस काजी फायजीसा का, उसमें 5 या 6 जजेस जो थे वो गैर हाजिर थे, जिसका आप अभी जिक्र कर रहे थे। आपको लगता है कि जस्टिस याह्या अफरीदी इस डिवीजन को, इस डिवाइड को खत्म कर सकेंगे या ये मजीद गहरी होगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब अटेंड करने के बाद ये ज़रूर मैंने देखा कि कल जो डिवाइड थी वो आज नहीं थी, और वो ये डिवाइड ख़त्म भी हो चुकी है। और इसलिए भी क्योंकि जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस को खुद नहीं बोलना चाहिए। और मेरे ख्याल से जो कल ख़त आया, मैं इंतहाई अफसोसनाक बात है कि इट रीक्ड ऑफ पर्सनल अटैक्स। मतलब ना लिखा जाता तो ज्यादा, ना लिखा जाता तो ज्यादा बेहतर था। और आप तकरीब अटेंड ना करें तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन आपका पैगाम वैसे ही चला जाता है, लेकिन खत लिखने की तो क्या। लेकिन ये रिवायत किसने डाली? कहा जाता है जस्टिस काजी फायजीसा ने ये रिवायत डाली ना, उसमें जो सख्त अल्फाज लिखे गए, आप उसको तो कंडेम करें, लेकिन खतो खिताबत होनी नहीं चाहिए ना सर? बिल्कुल सिरे से नहीं होनी चाहिए, आप दुरुस्त फरमाएं। आपकी बातें बड़े गौर से सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद साहब। और अब जरा इनसे पूछती हूँ मैं कि आज जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया है। डॉक्टर साहब, कैसी शुरुआत है ये? क्या नया सूरज तुलू हुआ है, या जिस सूरज को तुलू होते हुए आप लोग देखना चाहते थे वो सूरज तुलू नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि हम लोगों ने कंट्रोवर्शियल किया। हम लोगों ने कंट्रोवर्शियल कभी नहीं किया। जब आप, वो कहते हैं ना, जब दिल ही न चाहे तो बातें हजार हैं। जब आपको किसी चीज से, मेरिट से डर लगता हो, जब कोई शख्स मेरिट पे ना हो, वो मेरिट से डरता है, वो मेरिट को आगे आने नहीं देता। अगर जो मेरिट से ना डरता हो ना, तो वो शायद आउट ऑफ टाइम से किसी को प्रमोट ना करे। उस वक्त जनरल अली कुली खान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते, मुशर्रफ ना बनते। ठीक, जब आप खुद मेरिट पे ना हो ना, तो आप मेरिट वालों को आगे नहीं जाते। मुझे असल अफसोस क्या है, हम लोग कहते थे, देखिए, जो सीनियर मोस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो जज था, अब अगर उसका नाम डॉक्टर हुमायूं है, या उनका नाम बैरिस्टर अकील है, या उनका नाम जस्टिस मंसूर अली शाह है, सो दैट डज नॉट मैटर। द नेम डज नॉट मैटर, द पोजीशन मैटर्स। बड़ी बहस हुई है, सुन ले, सिक्योरिटी के हवाले से भी बड़े मसले आ रहे थे। आपको पता है वो किन खदशात आपने क्यों मुतनाज़ा बनाया? आप बार बार कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, जब वो आएंगे तो निजाम उल्टा देंगे, जब वो आएंगे तो सबको फारिग कर देंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर हम कहते हैं कि चोर को हटा के पुलिस वाले को ले आओ, तो वो क्या करेगा? वो निजाम बेहतर करेगा ना। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप पुलिस वाले को लाओ, वो चोरी करना शुरू कर देगा। नहीं, सब्जेक्टिव नहीं है। सुन ले। देखिए, बात ये है कि वो
وہ ایک کیا ہے کہ علامہ اقبال کہتے تھے سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ نہ تو یہ لوگ سبق پڑھنے والے ہیں، نالائق ہیں، نہ یہ لوگ سچ بولتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ سے باہر ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، ٹوٹل جھوٹ بولتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کو عدالت یعنی انصاف سے کوئی وہ ہے، اور نہ ان لوگوں کے اندر شجاعت ہے۔ یہ ہوا نہیں بھاگ گئے۔ تو اس لحاظ سے ان کا اس ملک کی امامت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ مجھے کلیئر کر دیں، ایک منٹ آ جائیں، یہ چیف جسٹس غلط لگایا انہوں نے؟ نہیں، میں بات بتاتا ہوں، اب مجھے بتاتے اس ملک کے ساتھ جو سب سے بڑی انصافی اور جس چیز کو میں پچھلے 3-4 سال سے چیریش کر رہا تھا، وہ ایک ٹائم پیریڈ تھا۔ وہ ٹائم پیریڈ تھا 7 سے 8 سال کا۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے جو آج بتا رہے کہ 130th پوزیشن یا 129th پوزیشن یا ان سو کال آگے، وہ عدلیہ ہے۔ پاکستان کے اندر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ مولوی مشتاق سے بھی 2 گنا آگے تھے، مولوی مشتاق نے اپنی پرسنل وینڈیٹا پہ بھٹو کو لٹکا دیا، انہوں نے اپنی پرسنل وینڈیٹا پہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کر دیا۔ اس پہ آگے بڑھتے ہیں بات۔ سن لیں، ایک منٹ آپ نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ آپ نے اس میں جسٹس منصور علی شاہ کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ نہیں، تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ کیوں سر؟ It does not matter۔ 3 بندے تھے، 9 میں سے سپورٹ کرتے ہیں ان کو۔ ایک منٹ ہے جائے، 3 بندے تھے، پہلے جلدی سے نام دے دیے، پھر بائیکاٹ بھی کر دیا آپ نے۔ 12 میں سے یا 13 میں سے 3 ووٹ پی ٹی آئی کے تھے، باقی 9 ووٹ ادھر تھے۔ 3 ووٹ بہتر ہے یا 1 ووٹ بہتر ہے؟ سن لیں، ان میں سے 1 ووٹ، وہ 8-4 سے پھر بھی جیت جاتے ہیں، وہ 9-4 سے پھر بھی، لیکن آپ کو پتہ ہے دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ کی آپ بایوگرافی دیکھیں، جسٹس منیب اختر کی بایوگرافی دیکھیں، جسٹس امپیکیبل تینوں کے تینوں، بہت اچھے، بالکل یار۔ اچھا بیرسٹر صاحب ہے، ہی ول بیل می آؤٹ۔ ان تینوں کو اگر ہم آپس میں رکھیں، اب تینوں کی تینوں روشن چراغ ہیں، ان میں سے ایک کی روشنی جسٹ بیکاز ہی از دی اونلی انٹرنیشنل جورسٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پتہ کیا کھویا ہے؟ ہم نے یہ کھویا ہے کہ یہ 7 سے 8 سال جس میں پہلے جسٹس منصور علی شاہ آتے، وہ اس سسٹم کو ٹھیک کرتے، جگہ پہ رکھتے، اس کے پاس جسٹس منیب اختر آتے، وہ اس کو کنسولیڈیٹ کرتے، اس کے پاس جسٹس یحییٰ افریدی آتے اور وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرتے۔ اب 3 سال جسٹس یحییٰ افریدی کے پاس ہے، جو گند یہ چھوڑ کر گئے ہیں ان گند کو ٹھیک کرنے کے لیے 3 سال کافی نہیں ہے۔ چلیں سر، لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے جسٹس منیب اختر بہت جونیئر تھے جب ان کو سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی سے اب کیا امیدیں ہیں وہ بتا دیں، پھر میں ذرا غوری صاحب سے پوچھوں۔ جو میں جانتا ہوں، جتنا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے بارے میں جو پڑھا ہے، سب کچھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہی از اے ویری اپرائٹ مین۔ آپ کی امیدیں کیا ہیں؟ میری امیدیں یہ ہیں کہ اب اس طرح کے اختیارات نہیں ہیں چیف جسٹس کے پاس جیسے ماضی کے چیف جسٹس کے پاس ہوا کرتے تھے۔ ان کو بہت ساری چیزیں پتہ لگ جائیں گی پتہ میرے خیال میں۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی ان کو ہی پتہ لگے گا؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے، میرا نہیں خیال، دیکھیں میرا ان کے اپنے ویوز ہیں جو ہمارے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کو یہ چیز ہونا چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ہیں، آئی مے ایگری اور ڈس ایگری ود دیٹ، لیکن ان کا جو ان کا اوور آل جو پوائنٹ آف ویو ہے نا، وہ پوائنٹ آف ویو ٹورڈز میرٹ سے آتا ہے۔ انفارچونیٹلی بالکل میں نے کیا، میں نے یہی کہا، میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جب ان کا میرٹ چلے گا نا تو یہ گئے کام سے، ان کا میرٹ چلے گا۔ یہ گئے کام سے، آپ نے ان کے اختلافی نوٹ دیکھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ کسی آئین اور قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ 3 دن کیسے 15 دن ہو گئے۔ ایک دفعہ جب بیان حلفی دے دی، ایک دفعہ جب بیان حلفی دے دی تو اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور جو فریق ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے سامنے ہی نہیں ہے، اس کو کیسے ریلیف دے دیا جائے؟ یہ عین آئین اور قانون کے مطابق ہے اور مانگا ہی نہیں۔ اسلم غوری صاحب، رائٹ، JUIF آئینی ترمیم پر جب آپ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے تو سر اس وقت کیا آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی یا بتایا گیا تھا کہ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، یا کوئی بات نہیں ہوئی تھی اس حوالے سے؟ جی نہیں، ہماری میٹنگوں میں جب بھی بات ہوئی تو بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ تمام ہائی کورٹس میں یہی سسٹم چل رہا ہے، ابھی پنجاب میں پچھلے دنوں
नंबर 3 की जो मोहतरमा थी उनको चीफ बनाया गया। जी। तो चूंकि हाई कोर्ट्स में सिस्टम चल रहा है तो मरकज में भी यही होना चाहिए, दलील यही थी और आर्मी चीफ के लिए भी यही होता है। और इसी तरह सिराटी को बुनियाद नहीं, कम से कम कारकर्दगी बुनियाद होनी चाहिए कि उसने कितना काम किया है, मेडिकल फिट है या नहीं है। तो ये बहुत सी चीजें थी जिनको तो, लेकिन एक बात इसमें रखी गई थी, आपने बार बार कहा कि जस्टिस मंसूर ही रहेंगे और उन्होंने भी इसको एग्री किया था और इसके तो तस्दीक कल बिलावल साहब ने भी की है कि मैं जस्टिस मंसूर ही की बात हुई थी और मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ सर कि जरा क्या क्लियर कीजिएगा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने आपसे ये कहा था कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। ये सवाल भी इसलिए आपसे किया, जो बिलावल भुट्टो भी 2 दफा ये कह चुके थे कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और आप कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था आखिर तक कि कौन होगा। तो जी मैं यही कह रहा हूँ ना, बिलावल साहब के साथ हमारी जो मीटिंगें हुई हैं जी, उन मीटिंगों में भी हमने उनको यही कहा और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमें कोई तब्दील करने की जरूरत नहीं है। हुकूमती जराए जो आए उनको भी हमने कहा, तो सबने यही कहा, लेकिन उसमें कहीं भी ये ऐसा नहीं है कि कहीं भी उन्होंने कहा हो कि ये हमने इन्हें तब्दील करना है, ऐसी कोई सूरत नहीं थी। लेकिन ये मैंने कामरान मुर्तजा साहब से जो कमेटी के मेंबर हैं, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कमेटी इजलास से सिर्फ 5 मिनट कबल मुझे अंदाजा हुआ कि ये तब्दीली है, ये उससे कबल बिल्कुल पता ही नहीं था कि ये होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त भी हम जो बात कर रहे हैं, मेरे दोनों भाई बैरिस्टर भी हैं और समझदार भी हैं, मुझसे ज्यादा तालीम याफ्ता भी होंगे, लेकिन क्या अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या हम याया अफरीदी साहब को फिर मुतराजा नहीं कर रहे हैं? एक आदमी कह रहा है अब यूं हो जाएगा, दूसरा कहता नहीं अब यूं हो जाएगा। तो इसी तरह हमने मंसूर सक्कर साहब किया, इसी तरह हमने काजी साहब के साथ किया। तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपने मुफादात के लिए अदलिया को हम जो मुतराजा बना देते हैं, तो फिर अदलिया को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर पानामा वाला केस आपके सामने है, फिर गिलानी साहब वाला केस आपके सामने है, फिर आपका डैम वाला केस आपके सामने है, फिर आपका जुल्फकार अली भुट्टो साहब की शहादत का केस आपके सामने है। तो फिर ये भी तो यही अदलिया थी ना, यही सुप्रीम कोर्ट थी ना। तो मकसद ये है कि हमें खुद सियासतदानों को अपना किबला ठीक करना चाहिए, हमें अदालतों को उनको अपना काम करना देना चाहिए, जजों को अपना काम करने देना चाहिए। हमारे लिए तमाम जज मोहतरम हैं, जो आ गया है उसको वेलकम करना चाहिए और उससे ये तवक्कुआत ना लगाएं तो मेरी फेवर में फैसले देगा या दूसरे की फेवर में फैसले। बिल्कुल ठीक। असद मौलवी साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। अब जस्टिस याया अफरीदी के मुतालिक ये कहा जा रहा है कि वो गैर जानिबदार भी हैं और अनप्रेडिक्टेबल भी हैं। आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन है, तकसीम है, वो उसको खत्म कर सकेंगे? क्योंकि अब ये जो तकसीम है ना, ये आगे बढ़ के जातियात तक चली गई है और आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनके 2 खतूत भी सामने आए हैं। तो आपको लगता है कुछ बेहतरी आएगी, आ सकेगी? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि जिस टाइप जजों की अपॉइंटमेंट हुई है ना, जो मसाइल वहीं से पैदा हुए हैं, आज नहीं है। तो अब वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता ग्रुपिंग की शक्ल अख्तियार करते गए हैं। ठीक। और आपको देखें अता बंदयाल साहब के साथ क्या सिलसिला था, तो हमसे छुपा वो किसी को नहीं पता है, सब खोसा साहब ने क्या किया सबको पता है। तो ये सूरत हाल अगर हम इनको मजबूर करेंगे, इनका क्रेडिट पे बहुत अच्छे फैसले इन्होंने किए हैं और बाकरदार आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छी चॉइस है। गो के हम मंजूर साहब को चाहते थे, लेकिन इनका आ जाना भी हम वेलकम भी करते हैं, चॉइस भी अच्छी है। और लेकिन बात यह है कि इनको चलने दिया जाए। आपने कहा कि हम चाहते थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएं। मुझे एक बात बताइए, आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस दिन पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट करने के बजाय JUIF के साथ मिलकर फिर मंसूर अली शाह साहब को वोट देना चाहिए था? उनके वोट तो ज्यादा होते ना, ये बाइकआउट देखिए ये कौमी असम्बली में गए और इन्होंने वहां पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और उसके बाद वोट नहीं दिया, बाइकआउट करके आगे। ये कमेटी में जाते हैं और कमेटी में जाके अपना उसको बेशक एहतजाज रिकॉर्ड कराते। ये जो भी था अपना, जब कमेटी में नाम दिए थे तो इनको कमेटी में मैं समझता हूँ जाना चाहिए था। वहां हमें तनहा कर दिया और ये बाहर रह गए। अगर होते तो हम 4 हो जाते। हो सकता है हमारे 4 होने से कोई और भी 1-2 का हमारे साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल नहीं सर, लेकिन वो कह रहे हैं आपको करना चाहिए था ना, आप लोग बस बाइकआउट करके। इन्होंने मेरी बात कर दी ना, इन्होंने मेरी बात कर दी। इन्होंने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, कहा कि नहीं कहा झूठ बोलते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, आपको पता है ये जो तकसीम होता है, किसी एक इदारे में तकसीम क्यों होता है? जब उसका हेड बायस्ड हो जाए ना, तकसीम हो जाता है, क्योंकि उस इदारे में 2 किस्म के लोग होते हैं। दौर में नहीं थी ये तकसीम? होगी क्या? आपको नहीं पता? तो बंदियाल साहब हो सकता है बायस्ड हो सकता है बायस्ड हो। उनके अंदर देखिए ना, उनके अंदर हो सकता है बायस्ड हो, या ये हो सकता है उनके नीचे जो 1-2 लोग हैं वो बायस्ड हो।
ठीक, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए ये बेसिकली मैनेजमेंट इशू है। जो टॉप का आदमी होता है उसको अपने साथ के लोगों को लेकर चलना चाहिए, उसको तरीका आना चाहिए। मिसालें देना शुरू कर देंगे, जस्टिस आकिब निसार की, जस्टिस गुलजार की, I am not in favor of them. आसिफ सईद खोसा की, जस्टिस दयाल की, वो कहते हैं उनका झुकाव वादे तौर पे पीटीआई की तरफ था। ये सारे वो जजेस से, एक बात याद रखें, ये सारे वो जजेस थे जिसके लिए 1996 से एक मुसलसल कोशिश हो रही थी कि जुडिशरी को पार्लियामान से इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। 2010 में भी यही जो आज इन लोगों ने किया है, ये उस वक्त भी आ रहा था। आप 2010 में मार्च में इमरान खान की एक वो इंटरव्यू सुन ले जिसमें उन्होंने उस वक्त भी कहा था जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए। तो वो भी तो यही कह रहे हैं ना, उनका भी तो यही मकसद था 26 अक्टूबर से पहले ये तरमीम होना चाहिए, मकसद तो यही था। देखिए मुझे एक बात बताएं, व्हाई 26 अक्टूबर से पहले जल्दबाजी क्या थी? जल्दबाजी क्या थी? जब आप ऐसे तरामीम लेकर आ रहे हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हैं, व्हाई हरी? अच्छा देखिए ना, अगर आप उसमें जल्दी करें 2-3 है, या वो पर्सन स्पेसिफिक है, या टाइम स्पेसिफिक है, या वो सिचुएशन स्पेसिफिक है, तीनों चीजों में गलत है और फिर इबहम पैदा हो जाते हैं जो डिस्कस हो रहे हैं। और अच्छा जो बनाया है वो भी गलत बनाया है, वो भी चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, अकील मलिक साहब, मियां साहब लंदन चले गए हैं, क्या ख्याल है कि जल्द वापस आ जाएंगे? क्योंकि भाई कौमी असेंबली में वाली बात है ना, कौमी असेंबली जो है उसमें आपका एक एक वोट बड़ा कीमती है। इमरजेंसी में आपको 27वीं आईनी तरमीम भी लानी पड़ सकती है, तो क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वोट उस पर आप फजूल मेहनत जाया करेंगे? नहीं, देखें पारस, सबसे पहली तो बात यह कि मियां साहब गए हैं और हर इंसान का हक है कि वो जाए, छुट्टी मनाए और या इलाज के लिए चेकअप कराए। खूबसूरती से उनके हवाले से गए, उनका हक है, वो कभी नहीं, वो अब वो गए हैं और वो छुट्टी के हवाले से गए हैं, आ जाएंगे ना, क़याम करेंगे लंदन में, फिर अमेरिका जाएंगे, फिर लंदन आएंगे, फिर उनके मेडिकल चेकअप 27वीं तरमीम से पहले आ जाएंगे। 27वीं तरमीम से बिल्कुल पहले वो आ जाएंगे। ठीक है, और वो जो लोग जो इस्तेमाल नहीं हुए, जो कहा जा रहा था जिनके लिए सरतोड़ कोशिशें हुई, वो भी इस वक्त मंजर आम पे नहीं आए, आगे काम आ सकते हैं? देखिए, मैंने आप ही के प्रोग्राम में 12 जुलाई को ये कहा था कि ये आज़ाद किस तरफ जाएंगे और ये आज़ाद किस तरफ होंगे, और इनके अलावा भी आज़ाद हैं और इनके अलावा ही आज़ाद थे इस आईनी तरमीम में जो काम आए। और आपने कहा ये ऊंट किस करवट बैठेगा, और वो देखा हमने आज़ाद किसका वोट लेकर आए थे। देखिए आज़ाद वोट पड़ा था, क्या उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई या पीटीआई की कोई बयान हल्फियां जमा कराई? नहीं। ना खिच्ची साहब ने जमा कराई, ना ज़हूर कुरैशी साहब ने जमा कराई, नहीं वो मुबारक ज़ेब जो लड़का है वो उसने जमा कराई। इलेक्शन कैंपेन किसके नाम पे की गई थी? देखें उसके अब वहीं पे मुबारक ज़ेब की ही बात कर रहे हैं। अगर मुबारक ज़ेब की बात करें उसको टिकट ही नहीं दिया, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हरा के आए, उनको छोड़ दें, बाकियों पे आ जाए। बाकी दीगर जो है वो कई दिहाइयों से, खिच्ची साहब की अगर आप बात करें, उनके दादा एमएनए थे, उनके वालिद एमएनए थे, उनके भाई एमएनए थे, वो खुद एमएनए, और वो कितने अरसे से वो जीतते आ रहे हैं। उन्होंने इमरान खान का कैंपेन में नाम ही नहीं लिया, उनके नाम पे इमरान खान के नाम पे वोट ही नहीं पड़ा। लेकिन अदरवाइज वैसे एक बात की जाए तो उनका अपना भी वोट बैंक है। अच्छा, अब ये बताएं, आगे चलते हैं, चलें, ये बात तो चलती रहेगी। 27वीं जो तरमीम है, आपको लगता है कि वो जल्द लाई जा सकती है? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में अब ये लगता तो ऐसे ही है, काफी लूप होल्स रह गए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई ऐसे सुकम हैं जिनको दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम लाई जा रही है। मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ, आइंदा आने वाले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से उनकी तादाद बढ़ने के हवाले से लेजिस्लेशन ज़रूर होगी। इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं फर्दर वो भी जरूर होंगी। बराबर हो जाएंगे या हुकूमत की तरफ भारी हो जाएंगे? देखिए, जब भी कभी आईनी तरमीम होती है या कानून साजी होती है, उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट उसके साथ सबऑर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन पे आता है। इसीलिए उसको एड्रेस करने के लिए अगर कोई ऐसी एम्बिग्विटी है या कोई ऐसा ओवरलैप है, उसको एड्रेस करने के लिए मिसाल के तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस या 184 के हवाले से चीजें नहीं हो सकती। वो कमेटी के पास इख्तियार नहीं है। जब 26वीं आईनी तरमीम के तहत 191A आपने आर्टिकल इंसर्ट किया तो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फॉर्मेशन करेगी बेंचेस की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं। अब तो उस कमेटी का नहीं, वो कानून शायद हो सकता है वो सेक्शन अमेंड हो जाए, या हो सकता है कि उस सेक्शन में कोई बेहतर अमेंडमेंट चीज हो के जो है वो सामने। जजेस की तादाद कितनी बढ़ाने का इरादा है, कितनी करेंगे? एक्सपेक्टेड है कि ये 23 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस होंगे। 17 से 23, अभी क्योंकि 17 है, और जो आइन साज थे, आइन साजों ने कभी ये कदर नहीं लगाई थी कि आप नंबर ऑफ जजेस पे या आप 17 रखें, 20 रखें, 23 रखें। उन्होंने ये ओपन एंडेड छोड़ा है कि वक्त के हिसाब से, आपका 23 का है, 17 से 23 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे इस पे? नहीं, ये गवर्नमेंट बैक्ड बिल होगा।
राइट آپ نے ایک چیز اور آپ نے کہا کہ کوئی ابہام کوئی سکم نہیں ہے, تو یہ کچھ سوالات ہیں نا کہ جو آئینی بینچ ہے اس پہ مقدمات اس میں کون ٹرانسفر کرے گا, نیا جوڈیشل کمیشن بنے گا, یہی جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں مزید اراکین جو ہیں اس کا اضافہ ہوگا, اور پھر چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کون ہوگا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جو ہیں آیا وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں میں یہ تمام تر سوالات کو ایڈریس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے کہا کہ نئے ججز کے میں نے آپ کو بتائی, کیونکہ ابھی اگر اینی ایگزسٹنگ اسٹرکچر یا اسی ایگزسٹنگ نمبر آف ججز کے ساتھ کام کرنا ہے تو پھر تو آئینی بینچ نہیں ہو سکتا. آئینی بینچ میں جو مقدمات ٹرانسفر ہوں گے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جب فارمیشن کرے گی بینچز کی, پہلے تو انہوں نے اپنا ایک نیا ممبر بنانا ہے جو موسٹ سینئر جج ہوگا کانسٹیٹیوشن بینچز کا. وہ کون ہے اس کی میں یہ بات, یا سینئر پیونے کون ہے؟ دیکھیں وہ انہی سپریم کورٹ کے ججز میں سے کوئی ایک ہوگا. ایک ہی ہوں گے نا, کوئی بتا دیں آپ کو پتا ہو. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی کیونکہ 3 ججز تھے جو کنسیڈر ہوئے, اتنی لمبی چوڑی بات, کیا ہم سمجھے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے وہی سینئر موسٹ جج ہے؟ وہ ہو بھی سکتے ہیں, وہ نہیں بھی ہو سکتے. وہ سینئر پیونے نہیں ہیں. نہیں, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تینوں جج ابھی جب کنسیڈر ہوئے, تیسرے نمبر والے جج ریکمینڈ کیے کمیٹی نے, تو اس کے بعد جو 2-3 سینئر ہیں وہ آ سکتے ہیں, اور جو چوتھے 5ویں 6ٹھے نمبر پہ ہیں وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. میں نام نہیں لے رہا, قطعاً کسی کا نام نہیں لے رہا, اور نہ لینا چاہیے. تو کوئی ایک ہوگا, وہ تو صاف ظاہر ہے نا. دیکھیں اب یہ لاٹ تو آپ نے کر لی نا, کنسیڈر کیا ایز چیف جسٹس آف پاکستان, ان میں سے ایک کو آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان ریکمینڈ کیا, آج انہوں نے اپنا اوتھ بھی لے لیا. اسی کے ساتھ جب نیکسٹ جو لاٹ, آج ایک اور کام بھی ہوا, جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈیننس ہے نا اس پہ کمیٹی کال کی, اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں وہی سینئر پیونے ہیں. تو سینئر پیونے کون ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ یا وہی جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہوں گے؟ یہ بات پھر طے ہے, کلیئر ہے, وہ خود لکھ رہے ہیں کہ سینئر پیونے جسٹس منصور علی شاہ ہیں. سینئر پیونے جج ود ان دی ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر آف سپریم کورٹ وہ سینئر پیونے ضرور ہیں, لیکن اس میں یہ کبھی نہیں لکھا, یہ کہیں نہیں لکھا اس پوری ترمیم میں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے جو موسٹ سینئر جج ہوں گے وہ سینئر پیونے ہوں گے, یہ یہاں پہ تو نہیں لکھا. چلیں, یہی تو میں کہہ رہی ہوں, یہی تو ابہام ہیں. ابھی دیکھیں نا وزارت قانون کی طرف سے بھی ایک وضاحت آئی, یہ ابہام دور کرنے کے لیے وہ ایک ہی وضاحت آئے گی, اور وضاحتیں بھی آئیں گی. دیکھیں ایک ہی وضاحت ہے, اس وضاحت نے کافی کلیئرٹی کر دی ہے اس تمام تر چیز میں. اور یہ چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو سینئر موسٹ جج بینچز میں سے ہوگا, اگر اس وضاحت نے کلیئرٹی کی ہوتی نا تو ابھی آپ فوراً میرے سوال کے جواب میں کہتے جی جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہی سینئر پیون ہیں. میں تو نہیں کہہ سکتا, یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اپنا ممبر انڈکٹ کرنا ہے, جب بینچز بننے ہیں تو سینئر موسٹ ان ججز میں سے جو بینچز میں ہوں گے ان میں سے سینئر موسٹ کون ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کمیشن بنے گا تو پتا چلے گا کہ کون ہوگا. کمیشن کی فارمیشن ہے, صرف 2 MNAs کی نومینیشن ہونی ہے, ایک اپوزیشن ایک حکومت, 2 سینیٹرز کی ہونی ہے, ایک سول سوسائٹی سے ہونی ہے. آپ نے وہ سنا ہوا ہے نا کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی نقل کی انہوں نے؟ دیکھیں نا, نقل کس کی کی؟ نقل مینز جو پڑھا لکھ کر نہیں آتا وہ نقل کر کے آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی انہوں نے کیا کیا, کدھر سے کیا کیا. ان کو کہا گیا یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ترمیم میں ساتھ دیا ہے ان کا, ان کے ساتھ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ابھی کیا کہہ رہے تھے, ابھی آپ مجھے یہ بات بتائیں, اسلم غوری صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں, جھوٹ بولا ہے, ہماری کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. جب آپ نے اس مسودے میں ڈال دیا, جب اس میں سب نے ووٹ کر لیا کہ 5 منٹ پہلے جو ہے مجھے بتائیں غوری صاحب کیا کہہ رہے ہیں, مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں, بی بی کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک, غوری صاحب آپ بریک کے بعد بتائیے گا, ذرا پھر کلیئر کیجیے گا. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا اسلم غوری صاحب ایک تو کلیئر کیجیے گا, جو پہلے بات بھی کر رہے تھے اور ابھی تک حکومت نے باضابطہ طور پہ یہ 27ویں ترمیم جو ہے اس کی بات یہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے کہا نا کہ تمہارا باپ بھی 27ویں ترمیم نہیں کر سکتا ہے. تو یہ جو الٹیمیٹم دیا گیا آپ کی طرف سے, یہ 27ویں ترمیم کے حوالے سے ہے یا پھر ان چیزوں کو شامل کرنے کے حوالے سے ہے جو 26ویں ترمیم میں سے نکال دی گئی تھی؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پہلے یہ 56 کلاسز تھی جو 22 پہ ہم لے کے آئے تھے جی, اور 34 کلاسز ان کی ڈیلیٹ ہوئی تھی اس پوری ترمیم میں سے, اور جس سے بہت سی چیزیں جو پہلے ڈسکس ہو چکی میں انہیں بار بار نہیں لانا چاہتا. اس پورے مرحلے کے دوران جو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, کسی بھی مرحلے میں حکومت کی طرف سے یا بلاول صاحب کی طرف سے یہ نہیں ہوا کہ ہم یحییٰ آفریدی صاحب کو لا رہے ہیں چیف. ہمیشہ ہم نے جب بھی ان سے ذکر کیا انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اور میں نے پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب نے میرے اس بیان کی تصدیق بھی کی, اور انہوں نے کل کہا ہے, میں اس کا چینل کا نام نہیں لیتا, انٹرنیشنل چینل کو کہا ہے کہ ہم تو منصور علی شاہ کا ہم سے طے ہوا تھا اور یہ کیا ہوا ہمیں نہیں پتا. تو بہرحال یہ کہ یہ سلسلہ تو یہاں تک ہے. ٹھیک ہے,
اب ہم جو آگے چلتے ہیں، جہاں تک ہم نے کہا مولانا صاحب نے کہا ہے، تو مولانا صاحب کا موقف یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھیں گے ترمیم ہے کیا. میں تو اس کو تھوڑا سا اور نظر میں دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں تالاب میں پتھر پھینکا ہے اور یہ دیکھا ہے انہوں نے کہ گہرائی کتنی ہے، اور ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. رد عمل کیا آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کس طرح سے آتا ہے، پارٹیاں کیا کہتی ہیں، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ. اور میں تو اس کو اس انداز میں لیتا اسلم ہوں. غوری صاحب، دوسری بات، لیکن ایک سیکنڈ، آپ نے کہا کہ ہم ترمیم کو دیکھیں گے، تو دیکھے بغیر کیسے کہہ دیا کہ 27ویں ترمیم تمہارا باپ بھی پاس نہیں کر سکتا ہے؟ میں آپ کو وہ ایک صحافی کا کوشچن تھا، میری بات سنیں. ایک صحافی نے کہا کل تقریر میں بھی کہہ رہے تھے یہ جو چیزیں آپ نے 26ویں ترمیم سے نکالی تھی وہی چیزیں ڈال کے 27ویں ترمیم آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اب ہم ان کے بغیر کر کے دکھائیں گے، ہمارے بندے پورے ہیں. جس پہ انہوں نے کہا، جس پہ انہوں نے رد عمل کیا، جو چیزیں ہم نے نکالی ہیں وہ چیزیں اگر دوبارہ آئیں گی تو ہم اس کی سخت مزاحمت کریں گے. اسلم غوری صاحب، لیکن اگر یہ لے آتے ہیں، دیکھیں اگر مخصوص نشستیں حکومت کو مل جاتی ہیں تو پارلیمان میں ان کو وہ ترمیم لانے سے کون روک سکتا ہے؟ پھر تو شاید حکومتی اتحاد کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کی ضرورت بھی نہ رہے. اور اگر آ جاتی ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، تصادم کے راستے کی طرف جائیں گے؟ کیا آپ کا پلان ہے پھر؟ دیکھیں، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم نے اس ترمیم میں ان کا ساتھ کیا. گو کہ ایک دو چیزیں ہیں، جیسے یہ بات ہو رہی ہے جج چیف کی اپائنٹمنٹ کی ہو رہی ہے، اپنا چیف جسٹس صاحب کی یا ججوں کی اپائنٹمنٹ کی ہو رہی ہے. یہ ہم نے اس لیے مجبوراً ان کو قبول کیا کہ ہم بھی تو 34 چیزیں اسے ڈیلیٹ کروا رہے تھے، تو کچھ بارگیننگ میں کچھ لو اور کچھ لو کرنا پڑتا ہے. جی. تو دوسری چیز ان کے پاس یہ ریزن تھا، پازیٹیو ریزن تھا کہ یہی چیز جس ٹائم ہائی کورٹس میں ہو رہی ہے تو اوپر میں کیوں نہیں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا فوجی عدالتوں کا بھی ایشو ہے اب. یہ وہ سب پھر ہمیں جب آخری رات لاسٹ نائٹ جب انہوں نے کابینہ کا اجلاس بلایا، اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ پرانی ہی وہ جو فوجی عدالتوں میں جو اصل پہلا والا مسئلہ تھا اسے ہی پاس کر رہے ہیں اور اسے پاس کرنا چاہ رہے ہیں. ہمیں اطلاع ملی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد معاملہ تھوڑا سا آگے بڑھا اور پھر وہ کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا اور پھر وہ سینٹ کا اجلاس بھی ملتوی ہوا. وہ سارے سلسلے وہیں پہ رکے اور پھر نیکسٹ ڈے پہ یہ پروسیس دوبارہ ہوا. تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیں ہمیں پاکستان میں رہتے ہیں، آپ فوجی عدالتیں، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی عدالتیں ہمیں بلوچستان میں ضرورت ہے، شورش زیادہ ہے، KPK میں ضرورت ہے، شورش زیادہ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے بھی ہم نے بہت سی اس قسم کے اقدامات کیے ہیں. جب تک وہاں پر صحیح پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہوں گے، عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہوں گے، پک اینڈ چوز کی حکومتیں نہیں ہوں گی، اس وقت تک وہاں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. یہ سیاسی مسائل سیاسی حکومت حل کر سکتی، سیاستدان حل کر سکتے ہیں. بندوق کی نالی پہ یا جیسے کل اختر جان مینگل صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ تو انہوں نے وہاں پر پیٹرول چھڑک دیا. اسلم غوری صاحب، ذرا تھوڑا سا ٹائم میں لاسٹ کامنٹ محمد صاحب کا بھی لے لوں. یہ 27ویں ترمیم آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائی جائے گی؟ اور 26ویں ترمیم سے جو سانپ اور سانپ کا زہر بقول مولانا صاحب نکال دیا گیا ہے وہ سنبھال کے رکھ لیا ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے؟ آئی ایم شیور مولانا صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے مطلب ان کے ساتھ نیگوسیشنز کی ہوں گے اور ان کو سمجھ آگے ہوگی کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں. یا تو بلاول صاحب نے مولانا صاحب سے جھوٹ بولا ہے اور یا پھر جو PMLN ایز یوزول. تو ان کے وکلا کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جو ابھی ابہام کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں. سوالات کمیٹی کے اندر ہم کس کو چوز کریں گے؟ میں آپ کو کہتا ہوں، میں نے بیرسٹر صاحب کو چوز کرنا ہے. آپ میری بات کو ورڈ آف آنر لے کر چلی جاتی ہیں اور کمیٹی میں ہم جا کے کسی اور کا نام کر لیتے ہیں. آپ اس وقت کیا کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ پہلے کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب اگر اس کے بعد مولانا صاحب ان کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تو پھر وہی والی بات ہے جو مومن جو ہے نا، ایک اس سے سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن میرے ایک سوال ہے، آپ 27ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے. جسٹ ان کیس اگر یہ 26ویں ترمیم چیلنج ہو جاتی ہے، جی ابھی تک آپ نے پلان تو نہیں کیا، اور فرض کرے نہیں گئی ہے بہت سارے لوگ، ہم نہیں ہیں، باقی لوگ جا چکے ہیں، آلریڈی جا چکے ہیں میرے خیال میں. جو میں نے سنا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ میں ہر جگہ پہ چیلنج ہو گیا. وہ تو آئینی بینچ بن گیا نا ادھر، تو اب تو یہ ہوگا کہ یہ ادھر جائے گی یا کہاں جائے گا یہ مقدمہ. سن لے اگر آئینی بینچ میں اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ یاد رکھے یہ چیلنج ہو رہا ہے آئینی بینچ کے اوپر، تو جس کو بارے میں چیلنج ہو رہا ہے وہ اس کو سن نہیں سکتا. ویری سمپل سی بات ہے. جسٹس کے اوپر بھی ہوگا، وہ بھی آئینی ترمیم کے تحت ہی آئے ہیں. سن نہیں، وہ چیف جسٹس آف وہ ہیں، ٹھیک ہے، اس میں فل کورٹ بیٹھ جائے گا، موسٹ پروبلی بیٹھ جائے گا. اگر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اس کو اڑا دیتا ہے، دین واٹ؟ اگر ایسا نہیں ہوتا تو دین واٹ کیا ہوگا پھر؟ میرا خیال سے 191A کے انسرشن کے بعد کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں، اس کے بعد نہ ہی کوئی فل کورٹ
बगैर किसी आईनी बेंच के कोई ऐसा फैसला कर सकता है। आईनी बेंच ही है जहां आईनी सब कुछ चैलेंज हो रहा है, जो आप लेकर आए हो वो सब कुछ चैलेंज हो रहा है। अब ये आइन बन गया, इस आइन के सामने आफरीदी भी चैलेंज हो रहे हैं ना फिर। जी बिल्कुल नहीं, सब कुछ चैलेंज हो जाएगा, सब कुछ चैलेंज हो जाएगा। फर्ज करें मैं जस्टिस याह्या अफरीदी हूँ और मैं कहता हूँ ले और उसमें फुल कोर्ट में बना लेता हूँ, मैं अपने ऊपर से बोझ हटा के मैं कहता हूँ फुल कोर्ट कह देता है ये 26वीं वो खत्म है। देखिए आईनी मामलात आईनी बेंचेस में नहीं मैं 26वीं तरामीम सारी की सारी चैलेंज हो जाती नहीं है, हो सकता, वो एक्सक्लूजन है, आप नहीं कर सकते वो इस वजह से कि वो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। या आपके अपने लॉयर्स भी ये समझते हैं कि जब मेरा केस आ रहा होगा मैं उसको सुन ही नहीं सकता। पहली तो बात है तरमीम चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल 239, 5 और 6 मैं तो सोच रहा हूं ना, ये कहता है कि भाई आईनी तरमीम किसी कोर्ट ऑफ लॉ किसी फोरम पे है वो चैलेंज। ये आपका आईने पाकिस्तान कहता है 239 नहीं हमने नहीं, ये पहले से डला हुआ है। ये 239 की शिक 5 और 6 है हाँ, जो कहते हैं कि ये चैलेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे एक चीज मैं जरूर आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस, जो सर गौरी साहब ने बात की, हमारी किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हमने कभी किसी हवाले से देखिए हमारी किसी हवाले से ना हमने एश्योरेंस दी। 3 लोग हैं उनको कंसिडर करना है। ये अगर मुकमुका कर कह रहे हैं कि पहले मुकमुका हो गया था, कतन नहीं हुआ था, हमने देखा, हमने कंसिडर किया, हमने उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, एक्सीलेंट्स और तमाम चीजें, ये पता नहीं किसने क्या दिया, किसने यकीन दहानी कराई। हमने तो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट उसमें से चूज किया। मैंने तो कहा है कि बिलावल साहब खुद कह रहे हैं कि जी हमें बिलावल साहब के जो वहां पे मेंबर्स थे उन्होंने वोट क्यों दिया जस्टिस याह्या अफरीदी को? ये बात तो ये है ना, बात तो ये है। हमारी तो किसी के साथ कोई कतन प्री प्लानिंग नहीं थी कि हम इसको चूज करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको रेकमेंड करेंगे। कतन हमने नहीं कहा था। हमने ये कहा था जो बेस्ट मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा उसी को रेकमेंड करेंगे। सर क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से आपसे ये बात की जा रही थी असलम गौरी साहब, या नून की तरफ से भी? जी बिलावल साहब, आजम तारड़ साहब भी थे, इसाक डार साहब भी थे, मोहसन साहब भी थे, ये सब लोग हुकूमती वफद भी आता था कि सिर्फ पीपल्स पार्टी अकेली तो नहीं थी। ठीक, पीपल्स पार्टी अकेली नहीं थी, ये भी थे। और मैंने तो कहा कि उसको बिलावल साहब को तो मैं एज ए विटनेस कॉल कर रहा हूँ। उन्होंने जब बयान दिया है तो आप अंदाजा लगा लें कि ये मामला पहले से तय थे और खुद बिलावल साहब हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है। फिर उनके मेंबरान ने क्यों वोट दिया? फिर उनके मेंबरान को वोट दूसरी तरफ देना चाहिए था ना, अगर ये पहले से आप लोगों में तय था। वो कहा जाता है पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ भी खेलती है कभी कभी। बहुत शुक्रिया आपका। देखते हैं आगे क्या मामला जाते हैं। मोहम्मद साहब, बैरिस्टर अकील मालिक साहब और असलम गौरी साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।